गुटे कथा सर लागुचे हेंता नहीं श्रवणी केनता से ना चाणक्य श्लोकर चाणक्य महर्षि गुड़ा कथाड़े लिखिछन लेखले ता बोली लिखिछन नदीनांच लखिनांच श्रृंगीणां शस्त्रधारिणां ये बाबू विश्वास नैव कर्तव्यं स्त्रीषु राजकुलेषु वाफरी दबे कारी माने नहीं क्या वाह ननिलो हो तो आखरी में तो सृष्टि रे कहा के विश्वास वर्षा करने जा जानि छ ए बाबू काहे हला का के विश्वास नहीं करे जानि छ माई ब्लूटूथ के विश्वास नहीं करबू हां तो होय ननिलो ना तार रे सब किछु ना पाखे बरे साथिवा पाखे हाय नदीनांच माने नदी के कबे वर्षा नहीं करबो केतला बही जीवा नखिनांच नख थिबा प्राणी के मध्य विश्वास नहीं करो मते काहे टामरी आउ वाफरी बुदा श्रृंगीणां शस्त्रधारिणां सिंह थिबा जंतु के मध्य विश्वास नहीं करबो केता टाड़ी देबा शेषरे राजपुत्र मन को कबे विश्वास नहीं करबो ए बाबू इडा लागुटे राजा पुत्र इडा के विश्वास नहीं करबलो ताकर कहू जंदा तो हेनिस्ता जदि गुटे कथाटे पत्रामी बाबू जदि कहि दे पारबे ताहले कृष्णचंद्र बोली विश्वास कर्म ए पिला तोर बहु के डाय बोलू या छिनी केनता करबू देख हमर कथाटे जदि कहि देबा बला हम विश्वास करमु हमर घर के आनमु दही मही किना खुया दमु आ ना खाइ पाला घुरे दमु मोटा जता सस्ता पाले रे भगवान तुम जहां पतराले में कहि देमि सते कहबो हां देखो ठका ठकी नहीं करबो कहि देमि सारे चालू छे फ्रू चालू छे ए ननी का बोले लो जहां को पतराबा गुट के कहमी बोले हेंता का कहबे सते धनमाली रे वाले वाला ना जाऊ ना सुनताली रे धनमाली रे मर सुनताली रे धनमाली रे मर सुनताली रे मते कथा पदे कहि देव का धना मते कथा पदे कहि देव का धना मामू गो धनमाली रे सुनताली रे धनमाली रे सुनताली रे धनमाली रे सुनताली रे धनमाली रे सुनताली रे मते कथा पदे कहि देव का धना 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 शिशु कन्यार पाठ साठ बुद्धि विद्यारे प्रथम स्थान अधिकार करंतु बोल आनंद एक बार और बार एक बार जनन जातरा कहीं की हेला गो नंदर बोला सही जातरा रे नवगुड़ा को ये देखो गोरी पिला जनन जातरा कहीं की हेला गो नंदर बोला कितना बसेला आगो नंदर बोला कोई देव मत भोला मामू गो कितना बसेला कहो नंदर बोला कितना बसेला कहो नंदर बोला नव सब क्या करला बाबू गो मते कथा पदे कही देव काथना मते कथा पदे कही देव काथना कही देव काथना मते कथा पदे कही देव काथना घर भितर गरम से बाहर भल लागसी को ए माँ ऐसे फिटिंग करी दै छै जे
এসি হয়ে যে করে না হলে কেন চালুছে তোর এসি গো হাটা ঠিক কইলো তুই দেলা পিসুস নে দেশ আগো মাউসী মাউসী গো গোটে মাতে 10 টঙ্কা প্রদান করিছন সেতকি টঙ্কা নিমিত্ত তাঙ্কর গৃহরে মাতা মহালক্ষ্মী কোটিয়ে ধনরত্ন পরিপূর্ণ করন্তু বলান দেখবার হরি বল চলা পথরে পুষ্প বর্ষা হো বলান দেখবার হরি বল হেলা মা পত্রে যে মাইকড়া মানকর মুড়ে উখেন কা হালা যে হেলা টিকে কহেব ও সটিয়া কেনতা নইছে কুকুর কা হেলা যে পূজা সালে মুছে মতে পত্রে ছনা গুরু হয় তো বলে দোহে কহমো এটা সদই পত্রে কান হও আর তোমাটা বাবু গো মুই উখন বুঝিনি বাজু যে পড়বার রোড রাত বাবু গো হ্যাঁ এ চন্দন যাত্রা কাহে কি গেলা গডর বলা নব বক সবু কিয়ে গড়িলা রে নবরে কিয়ে বসিলা চন্দন যাত্রা কাহে কি গেলা গনন্দর বলা নব গুড়ি করে কে বসিলা দে কহি দেব নন্দর বলা এ কে বসিଥିଲା কহ নন্দর বলা কে বসিଥିଲା কহ নন্দর বলা কার পারে শুনুথিবি না মতে কথা পদে কহি দেব কাঠনা 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 বলে ফুল ধইলি ওটে ভেজরি কোটা সালা রে খুশা খুশি তো গজরা মালো হয় গো মারি এ মারি আমার পিলা মাল গো মালা রে মামু গো এ ইয়ারি গলি সে আরি গলি হে মঝিয়ারি গলা ধমনা আর ইয়ারি গলি সে আরি গলি মঝিয়ারি গলা ধমনা আরে জাহি লাগি পিলা तुम्हें लुहरू टुपुरु केहे नहीं दियो मंगना गो মুই মাহালিয়া পাও মি গা বলথনি রে মা দেখলো সাইড হো নানিরু চন্দন যাত্রাটা কাহি লাগি হইଥିଲା কে করিଥିଲା সে নাব গুড়াক কে গড়িଥିଲା ଥିଲା হয় এবং সে নাবরে কে কে বসিଥିଲେ আর কেন দিন আছে যাত্রা হাসি নাই কা এ কথা যদি কহবে প্রকৃত কৃষ্ণ ভগবান বলে মা আগা বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান এই কথাবার্তা কহ যে মোর বহু মন কে গলে ঘর কে আনবে গো ঘরে দেব মা দহি মহি দিয়ে খামু হেলে ভুকে সুতে মরি গনে সকাল পাই গলা ন সখা তো চন্দন যাত্রা কে করিছিল আর কাহিকি চন্দন যাত্রা হইতিলা আগ মোর ধন কহ গো বাবু আগ গ্রীষ্ম ঋতুরে ধন অক্ষয় তৃতীয়া রে গো আর নরসিংহ খেলে জনম আগ গ্রীষ্ম ঋতুরে পুরি অক্ষয় তৃতীয়া রে গো আর নরসিংহ খেলে জনম আগ সেই নরসিংহর বিচার করিলে আগ সেই নরসিংহর বিচার করিলে আগ 12 বর্ষ পরে জানব সজনী 12 বর্ষ পরে জানব
বর্ষ পরে সেই নৃসিংহ ভগবান চিন্তা কলে যে চন্দন যাত্রা করবার লাগি আগ বিশ্বকর্মাকে সে ডাকি গো সজনী আর না বটে নির্মাণ কলে আগ সেই বিশ্বকর্মা গোয়ার 10 লক্ষ নাব হ্যাঁ ইয়ারে আমি আগ সেই বিশ্বকর্মার 10 লক্ষ নাব আগ ক্ষণকে নির্মাণ করে গো সজনী ক্ষণকে নির্মাণ করে যেତେବେଳେ 10 লক্ষ নাব নির্মাণ করিছন আগ সে 10 লক্ষ নাবরে লক্ষ্মী নরসিংহার বসিলে গো প্রাণ ধন আগ গঙ্গা নদীরে পুনি আর চন্দন যে যাত্রা গঙ্গা নদীরে পুনি চন্দন যে যাত্রা আর পিচকারি মারি বুড়ো গো সজনী বসিলা করে গো পুণ যেতেবেলে নাবরে বসুজন লক্ষ্মী নরসিংহ তো 10 লক্ষ নাব নির্মাণ করিছে কে বিশ্বকর্মা সে নাবরে কে কে বসি করি মানে চন্দন যাত্রা করুছন সখা আগ 64 সিদ্ধ মুনি গো সজনী আর এক নাব ধরি আর গঙ্গা নদীরে পুনি চন্দন যে যাত্রা আর মারি দেলে পিতিকারি গো সজনী মারি দেলে পিতিকারি সখা তো 64 সিদ্ধ 64 প্রকার নাবরে বসিছন আর কে নাবরে বসিছন কে বসিছন 64 সণ শস্ত্র নারী সজনী গো নাবরে বসিলে পুন এক নাব গো সমস্তে যে ধরি আর গঙ্গা নদীর সতে জান গো সজনী পিচকারি মারি ধন গঙ্গা নদীরে মানে নাব বাহুজন তো 10 লক্ষ নাব কে বসিজন 10 লক্ষ নাব আগ কৃষ্ণ বল্লভ যে আর ভগবতী মাতা গো এক নাবে বসি দিলে আগ 88 শস্ত্র মুনি গো নাব এক আর সমস্তে যে চড়ি গলে গো সজনী যাতরা বলে সমস্তে গুড়ে গুড়ে না বড় বসিছ সুমের हमको खोली दो এটা সে বাবু একটি বেলু ধরো আর নেই ছাড়ো না এড্রেস खोली बाटू हाँ इधर से खोली बाटू खोली बाटू है तो रोल सल्ला न पलाले न तके ধরো ধরো বাবুকে ধরো पेंडिंग रोक रहा बाबू को हाँ আগ যদি অভিষেক গো সজনী দেখো নরসিংহ পুরাণ আর নরসিংহ পুরাণে আর চন্দনের যাত্রা আর নরসিংহ ভগবান পুরা গো সজনী বসিছন্তি না বেদন সখা হেলা বলে
উলো খাই দমার পলামা বল হেবারটা হেলা যেতকে জলদি